चले एसेছি एकदम ताजमहलेर भेतरे सामनासामनी 200 टाका टिकट केटे हमरा। क्या ये बात सही है कि जो कारीगर लोगों ने ये ताजमहल बनाए थे शाहजहां उनका हाथ काट दिए थे? नहीं, ये गलत है। ये क्योंकि 20,000 कारीगर लोग थे, उन्होंने उनके जो फादर थे फतेहपुर सिकरी दर्शन करार पर एबार आमरा चले एसेছি ताजमहल दर्शन करते। तो चलुन देखि आपातत सबाई এখন চা খাবে। দেখুন চলে এসেছি তাজমহল দর্শন করতে। এইখান থেকে এবার আমি ভিডিওটা নিতে পারবো, ঠিক আছে? এইখান থেকে এবার আমি নেওয়া শুরু করলাম। আমাদের গাইড আছেন সঙ্গে, তো আমরা ভেতরে যাচ্ছি, গাইডের কাছ থেকে সমস্ত কিছু জানবো। কেন একটা থ্রিলিংস হচ্ছে, মানে পৃথিবীর 7টা আশ্চর্যের মধ্যে একটা অন্যতম আজকে আমরা দর্শন করতে চলেছি। অবশেষে এই এত বছর বয়সে এসে তাজমহলের দর্শন পেতে চলেছি, যেটা এতদিন পর্যন্ত যেগুলো আমি ইউটিউব চ্যানেলে দেখেছি, ছোটোবেলায় আমার ইতিহাস বইতে পড়েছি, এইবার চাক্ষুষ দেখব। চলুন, প্রচণ্ডভাবে আমি ভয়ঙ্করভাবে উত্তেজিত। যাওয়া যাক। ऐसा नहीं, देखो ये गेट है, बैक साइड में बिल्कुल सेम है और फाउंटेन के जरिए मेन गेट है। इस गेट का जो हाइट है 35 मीटर्स का हाइट है। ताजमहल जो बनाना स्टार्ट हुआ था 16th सेंचुरी में, 1631 में इसको बनाना स्टार्ट हुआ था, 1653 में कंप्लीट हुआ था। टोटल जो टाइम लगा था 22 ईयर्स एंड 20,000 लेबर ने इसको कंप्लीट किया था। 16th सेंचुरी में होटल और मेहमान खाने नहीं हुआ करते थे, तो ये मेहमान खाने बनाए थे, छोटे छोटे रूम्स उस ज़माने के, क्योंकि उस ज़माने में विजिटर्स आया करते थे, तो ये स्टे रूम यूज़ में लिया करते थे। और वीआईपीओ के लिए वीआईपी होटल वो अंदर बनाया था, जो हम आपको अंदर दिखाएंगे। ठीक है सर? दादा অবশেষে সেই মুহূর্ত আগত, তাজমহল দর্শন করব আমরা। এই হচ্ছে মেন গেট, আর মাথার উপরে যে চূড়াগুলো আপনারা দেখছেন না, 1টা 2টো 3টে করতে করতে টোটাল 22টা চূড়া রয়েছে। 22 বছর লেগেছিল এই তাজমহল তৈরি করতে, 1631 থেকে 1653। এই যে 22 বছর, একটা করে বছর শেষ হতো আর মাথার উপর একটা করে চূড়া বসানো হতো, টোটাল 22টা চূড়া। তো এবার আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছি। এত মানুষ, এত বছরের অপেক্ষায়, যে একটু আগে যে বলছিলাম না যে এতদিন আমি যেটা ইতিহাস বইতে পড়ে এসেছি, ইউটিউব চ্যানেল দেখেছি, এবার চোখের সামনেই তো অবশেষে প্রকট হলেন তাজমহল। উফ, দু চোখ ভরে আমি শুধু দেখছি, আমার কিরকম একটা অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে, এটা বলে বোঝানো যায় না। মানে পৃথিবীর একটা অন্যতম আশ্চর্য, একটা আজুবা, ব্যাস, আর কোনো কথা নয়। এবার উপলব্ধি, ল্যান্ড অফ তাজমহল। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ফাইনালি রিচ, অবশেষে পৌঁছালাম লক্ষ্যে, তাজমহল। সবাই আমরা প্রবেশ করেছি। দেখুন এবার ছবি তোলার পর্ব চলছে। দাঁড়ান, আগে ছবিটা তুলে নিই, তারপর আসছি। हाँ। देखो वो जो देख रहे हैं वो वाला बिल्डिंग, वो कौन सा वाला? के लिए वीआईपी मेहमान खाना बनाया था, जो मैंने बताया ना, वीआईपी होटल। अच्छा, जो वीआईपीओ के लिए। और ऐसा ही बिल्डिंग आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, वो मस्जिद बनाया है, बिल्कुल सेम ऐसा ही देखेंगे अभी आगे जाके। वो मस्जिद है जो 20,000 कारीगर लोग थे, वो नमाज अदा किया करते थे उस जमाने में, वर्किंग टाइम में। ये लाल कलर का बिल्डिंग देख रहे हैं, ऐसा ही बिल्डिंग देखो इस साइड में है। ये दोनों बिल्डिंग को कहा करते थे म्यूजिक रूम उस ज़माने का। उस ज़माने में कोई भी वीआईपी जैसे ही ताजमहल के अंदर एंट्री हुआ करते थे, दोनों साइड में उनके वेलकम के लिए म्यूजिक बजाया करते थे। ये दोनों देखिए, दोनों बिल्डिंग उस टाइम में अकबर का टाइम में, शाहजहां के टाइम। এইবার তাজমহল আরও কাছ থেকে।
ভাবা যায় কত ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে এখানে, কত মানুষের আনন্দ ভালোবাসা, তার তলায় হয়তো চাপা পড়ে আছে হাজার হাজার মানুষের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা কান্না, কত কি। 20,000 কারিগর মিলে এই তাজমহল তৈরি করেছিলেন। আর তার পাশেই যে ছোট ছোট যে এই যে বিল্ডিংগুলো দেখছেন না, তৎকালীন সময় ভিআইপিরা যারা আসতো তারা ওইখানেই থাকতেন। এই আরও কাছে চলে এসেছি, এবার আমরা সাইড দিয়ে উপরে উঠব। তাজমহলের ওই সামনের এই যে চাতালের মতো যেটা আছে ওইখানে আমরা উঠব। এই যে আমার মা ছবি তুলছে, আমার মাসি বড় মাসি, এই যে এইবার আমরা আস্তে আস্তে সাইড দিয়ে আমরা উপরে উঠব। পাশের এই যে বিল্ডিংগুলো দেখছেন এইগুলো ছিল মেহমানখানা। কোনো ভিআইপিরা যখন এন্ট্রি করতো তখন এখান থেকে মিউজিক বাজানো হতো তাদের ওয়েলকামের জন্য। এই যে আমরা উপরটায় উঠে এসেছি, এই যে আমার মামাও ছবি তুলছে, এই যে আমার ভাই, এই সামনে থেকে তাজমহল। উফ, মানে আমার 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 ভেতরে এখন মানে কেমন হচ্ছে আমি ঠিক মানে বলে বোঝাতে পারবো না। একটা অদ্ভুত একটা অনুভূতি। শুধু চারপাশটা দেখে যাচ্ছে আমি মন ভরে। অবশেষে চলে এসেছি পৃথিবীর একটি অন্যতম আশ্চর্য, ওয়ান্ডার অফ দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড। আমার ভেতরে এখন কি অনুভূতি হচ্ছে যেটা আমি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবো না। এতদিন ধরে যেটা পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি, টিভিতে দেখেছি, ইউটিউবে দেখেছি, সেই ইতিহাসকে এবার আমি স্পর্শ করেছি। আপাতত আমি এখন আর কোনো কথা বলবো না, এখন আপাতত চুপ। একটু দেখি, দু চোখ ভরে দেখি আর প্রাণ ভরে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি পৃথিবীর একটা অন্যতম আশ্চর্য তাজমহল। এই ছবি তোলার পর্যায়ে আর শেষ হচ্ছে না, মানে একটার পর একটা ছবি তুলেও কারুর মন ভরছে না, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, পেছনে আমাদের গাইড ভদ্রলোক আছেন, উনি কিছু বলবেন, শুনুন। देखो ये नदी है यमुना नदी। मैंने जो बताया था शाहजहां अपने लिए दूसरा ताजमहल बनाने जा रहे थे। वो सामने देखो ग्राउंड टाइप में देख रहे हो, ग्राउंड, अच्छा, गार्डन के बीच में, अच्छा, सिक्योरिटी पॉइंट बनाया था। और वो फाउंडेशन, इतना ही फाउंडेशन बना पाए थे। इससे पहले शाहजहां को कैद कर लिया था। वो सामने देखो आगरा फोर्ट, देख रहे हो जमुना के पास। वहाँ पे 8 साल के लिए उसके बेटे ने अपने फादर को कैद कर लिया था। 1658 में उसको कैद किया था, 1666 में डेथ हो गई थी। वो कैद में ही डेथ हुई? हाँ, कैद में ही डेथ हो गई थी। 72 ईयर्स ओल्ड के हो गए थे, वहीं पे नेचुरल डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद 72, और मुमताज 39 ईयर ओल्ड जब उनका डेथ हुआ, 39 ईयर ओल्ड। उसमें 14 बच्चे उन्होंने जन्मे थे। 14 बच्चों में से 8 की डिलीवरी के टाइम डेथ हो गई, जिसमें 6 चाइल्ड उनके सर्वाइव रहे थे। 4 सन 2 डॉटर। 2 डॉटर के नाम थे रोशन आरा, जहान आरा, जिनका लिविंग रूम महल जो बना हुआ था आगरा फोर्ट में। 4 बेटे थे उनके, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। शाहजहां का जो बरित किया 1666 के बाद यहाँ पर, पहले मुमताज़ को बरित किया, फिर उसके बाद इस ताजमहल को बनाया। वाइट मार्बल जो लाया करते थे उस ज़माने में मकराना राजस्थान से। चारों साइड से आप ताजमहल देखेंगे सेम है, फ्रंट बैक लेफ्ट और राइट। मेन जो ताजमहल का हाइट है 81 मीटर का हाइट है। इसके फ्रंट साइड में आप देखेंगे फ्लावर, लीव्स, पेटल्स वगैरह देख रहे हैं, कलरफुल फूल पत्ती वगैरह। ये आपको लगेगा जस्ट लुक लाइक ए कलर एंड पेंटिंग, मगर ये चांदनी रात के अंदर ये सारे जेम्स स्टोन है, सेमी प्रीशियस स्टोन। ये चांदनी रात के अंदर सारे स्टोन चमकते हैं। अच्छा, ये कैसे चमकते हैं, मार्बल कैसे ट्रांसल्यूशन होता है, एवरीडे 3 टाइम कलर चेंज कैसे करता है ताजमहल, ये हम आपको दिखाएंगे इसके सेकंड पार्ट में, मिनी ताजमहल। ताजमहल कंप्लीट होने के बाद इसके बाद दिखाएंगे उन्हीं का डिसेंडेंट्स फैमिली अभी भी जिंदा है, 20,000 कारीगर लोगों का, जिन्होंने ताजमहल बनाया था ना। एवरी फ्राइडे आपने सुना होगा दादा ताजमहल बंद रखते हैं। वो क्यों बंद रखते हैं? क्योंकि उन्हीं का फैमिली का लोग आता है इसका मेंटेनेंस के लिए। तो उन्हीं का फैमिली का लोगों के लिए गवर्नमेंट ने हैंडीक्राफ्ट के अंदर उनको लिए फैक्ट्री बनाया है। फैक्ट्री के अंदर वो क्या क्या चीज़ बनाते हैं, आगरे का क्या क्या चीज़ फेमस है, वो आप सारा देखेंगे। मिनी ताजमहल दिखाएंगे पहले,
ताजमहल की पहले ब्यूटी दिखाएंगे, फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ वो बनाते हैं वो आप देखेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ अच्छा भैया, क्या ये बात सही है कि जो कारीगर लोगों ने ये ताजमहल बनाए हाथ थे, काट शाहजहां दिए। उनका हाथ काट दिए थे? नहीं, ये गलत है ये, क्योंकि 20,000 कारीगर लोग थे। उन्होंने, उनके जो फादर थे शाहजहां के ग्रैंडफादर अकबर ने अपने दरबार के अंदर उन 20,000 कारीगर लोगों को बुलाया, उनसे एग्रीमेंट कराया। एग्रीमेंट ये कराया, जैसे ही आपका वाइट ताजमहल कंप्लीट हो गया, उसके बाद ब्लैक ताजमहल 5 साल तक उन्होंने काम किया। उसके बाद उन्होंने एग्रीमेंट करा लिया। एग्रीमेंट ये करा लिया कि आप रिटायर हो गए, अब आप किसी के अंडर में काम नहीं करोगे, आप जब तक जिंदा रहोगे जब तक हम आपको पैसा देते रहेंगे। उनसे काम छीन लिया था। বাইরে থেকে দেখলাম, এবার আমরা যাব ভেতরে। তার জন্য এক্সট্রা টিকিট, ভেতরে যেতে হলে 200 টাকা করে টিকিট কাটতে হবে, বাইরে ঘুরতে হলে 50 টাকা। তো এবার পায়ে ওই ক্যাপ ফ্যাপ কী সব পরে ভেতরে যাচ্ছি, দেখি ভেতরে ভিডিওটা তুলতে দেয় কিনা আমি জানি না। ঠিক আছে, সুযোগ পেলে তবে তুলবো, যদি পারমিশন থাকে। ঠিক আছে, চলুন এবার ভেতরে যাওয়া যায়। अरे नहीं, देखो बता रहा অবশেষে ইতিহাসকে স্পর্শ করলাম, তাজমহল। ভেতরে ফোন অ্যালাও হবে না, যা তোলার বাইরে থেকে তুললাম। না না, অবশেষে তাজমহল। চলে এসেছি একদম তাজমহলের ভেতরে, সামনাসামনি 200 টাকার টিকিট কেটে আমরা ভেতরে যাব। ভেতরে ভিডিওটা অ্যালাউ করবে না, এই চাতালটা পর্যন্ত অ্যালাউ করবে। এ দেখুন, কেনারা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে ইতিহাসকে স্পর্শ করে, একটা অদ্ভুত ফিলিং, পৃথিবীর অন্যতম একটা আশ্চর্য। চলুন ভেতরে গিয়ে দেখি, কিন্তু ভিডিও অ্যালাউ না ভেতরে। আসি, ভেতর থেকে দেখে বেরোচ্ছে সবাই। আমরা সবাই আসতে পারিনি, 200 টাকা করে টিকিট, তো ওই জনাপাচেক এসছি। কিছু বলার মতো জায়গা আমি এখনো নেই, কেন একটা অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে ভেতরে। স্বাভাবিক, একটা ইতিহাসকে স্পর্শ করার পর দেখে বেরোলাম। কি বলবো ঠিক বুঝতে পারছি না, ভেতরটা কেরম একটা পজ হয়ে গেছে। কিছু কিছু জায়গা আছে, কিছু কিছু স্থান আছে, এটা বলে না যে স্থান মাহাত্ম্য, এ হচ্ছে ওই স্থান মাহাত্ম্য। ভেতরটা কেরম অদ্ভুতভাবে শান্ত হয়ে যায়। একদম ভেতরে যখন ঢুকলাম তাজমহলের, যেখানে সমাধি রয়েছে, তবে একটা কথা বলি, সমাধি অ্যাকচুয়ালি আন্ডারগ্রাউন্ডে আছে, ওটা সবসময় ওপেন করা হয় না, কখনো কখনো খোলা হয়। এখানকার লোকাল লোকজনই বেশি দেখতে পায়। আমরা যারা বাইরের ট্যুরিস্ট, যারা হঠাৎ করে, যারা অনেক দিন ধরে প্ল্যানিং করে আসি, তাদের ভাগ্যে খুব একটা জোটে না, কারণ ওটা হঠাৎ করে অ্যানাউন্স করে 4-5 দিন আগে হয়তো বললো যে আন্ডারগ্রাউন্ডে খোলা হবে, যেখানে চাদর চড়ানো হয়, চাদর চড়ানে কা যে প্রথা যেখানে আছে। আর উপরটা যেটা ঘেরা দেওয়া, যেটা অ্যাকচুয়ালি ট্যুরিস্টদের দর্শন করে, আমরা যেটা দর্শন করলাম, ওটা একটা সৌধ করা আছে যেটা উপরে দর্শন করে, কিন্তু মানে মূল যে সমাধি সেটা আন্ডারগ্রাউন্ডে আছে। চারপাশটা দেখলাম, এখানে বিভিন্ন পাথরের কারুকার্য, পাথর বসানো আছে। তো অন্যান্য যারা সমস্ত গাইডরা যারা দেখাচ্ছিলেন, ওই যে মোবাইলে টর্চ লাইট জ্বালিয়ে পাথরগুলোর গায়ে যখন ফেলছে, দেখছি পাথরগুলো জল করছে। বিভিন্ন পাথর বসিয়ে এগুলো করা হয়েছে। আর ভেতরটা ইকো হয়, একদম মূল যে ভেতরে যেটা, একদম ভেতরে, একদম ইকো হয় শব্দ। এই যে ভেতর দিয়ে আমরা এই পাশ দিয়ে বেরোলাম, দেখে কেউ যদি ধরুন আমি যদি আমার নিজের নাম বলি রাহুল, ইকো হবে, রাহুল ইকো হবে ভেতরে। তো এরকম একটা ব্যাপার, কিন্তু এর ভাইব্রেশনটাই এমন একটা অদ্ভুত, ভেতর থেকে বলে না যে কিছু কিছু জায়গা এমন একটা প্রভাব ফেলে মনের উপর, যে একটা অদ্ভুতভাবে শান্ত হয়ে যায়, যে অনুভূতি ব্যাখ্যা করা যায় না, যেরকম সেলিম চিশতির দরগা থেকে বেরিয়ে যেটা আমার হয়েছিল। তো যাই হোক, দেখা হলো, চলুন আগে দেখি আর কি দেখার আছে।
এই যে দেওয়ালের গায়ে এই যে রঙিন কারুকার্যগুলো দেখছেন, রাত্রিবেলা চাঁদের আলোয় এগুলো জ্বলজ্বল করে, কারণ এগুলো এক একটা পাথর বসানো যেগুলো চাঁদের আলোয় গ্লো করে। আরও অনেক দামি দামি পাথর ছিল যেগুলি পরবর্তী ব্রিটিশ শাসনে তুলে নেওয়া হয়। তো তাজমহল দর্শন করা মোটামুটি কমপ্লিট হলো, মোটামুটি আপাতত। আমি জানি না এখনও কী কী দেখার আছে, তো চলুন এবার বেরোবো, আমরা নামবো নিচে, দেখি আর কি কি দেখা যায়। আসুন। তাজমহল দেখার পর এবার চলে এসেছি আগ্রা ফোর্ট। 1658 में इनको हाउस अरेस्ट किया था, 1666 में इनकी डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद ताजमहल के अंदर उनको बरीड किया है।